आसिफ भाई, मर्द के अंदर कोई ऐसे साइंस, कोई ऐसी निशानियां बताएं कि जिससे औरत को पता चल जाए कि ये मर्द उससे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। और इसी तरह वो निशानियां भी औरत की बताएं जिससे मर्द को पता चल जाए कि ये औरत मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। बहुत ही आसान बात है, 2 लफ्जों में ये कहानी सम अप है। जी सही। औरत के पास है एहसास, मर्द के पास है जिम्मेदारी है। याद रखना, वो सेंसिटिव होती है ना, इमोशनल होती है। उसके पास एहसास है, मर्द के पास जिम्मेदारी है। इसी के अंदर ये एक दूसरे को निशानियों से जाहिर करते हैं कि कौन कितनी मोहब्बत करता है। मर्द जो मोहब्बत करता होगा ना अपनी बीवी से, याद रखें, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर के अंदर कोई भी फर्द उसकी बीवी को डांटे, नाजायज बात करे, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सही हूं। नहीं, सवाल ही नहीं पाता। उसकी जान से ज्यादा उसका एक जो बाल होता है ना, एक बाल, वो भी वो किसी से मतलब है कि वो ये नहीं देख सकता कि उसने नीचे गिरा दिया तो किसी ने उठा लिया। वो कहेगा नहीं, ये भी मेरी मलकियत में। वो अपनी मलकियत जताएगा, उस मालिक बनेगा उसकी जात का। बिल्कुल सही। कोशिश करेगा कि मैं जताऊं कि वो तुम मेरी हो, ये उसकी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर वो पूरी अपनी औकात के मुताबिक, अगर वो उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं भी कर सकता, वो बेचैन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरी बीवी मुझे कहती है डायमंड रिंग लेनी है, मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं लेके दे सकता, लेकिन मैं बेचैन हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। 1 साल लगाऊं, 10 साल लगाऊं, मैं उसको डायमंड रिंग लूं। वो उसकी ख्वाहिशात को गोल्ड बनाकर जिएगा। वो कहेगा नहीं, ऐसे मुंह चो गल निकली और मैं पूरी करनी। और तीसरी एक बड़ी अहम बात, उसको एक्टिविटी क्या करेगा, लाड जताने की एक्टिविटी करेगा। लाड जताएगा? हाँ, लाड जताएगा। जैसे बच्चों को लाड जताते हैं, ऐसे उसके साथ लाड जताएगा। ठीक है। उसके साथ शरारतें करेगा, उसके सामने वो बिल्कुल खुल जाएगा। मिसाल के तौर पे आसिफ जट साहब, ये जो आप अपनी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुहज्जब या तहजीब में रह के बात करने वाले, मैं अपनी बीवी के सामने इसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। अच्छा। मजाक करूंगा, शरारतें भी कर लूंगा, उसको तंग भी कर लूंगा। सही। यानी कितनी बचकाना सी बात है कि अगर मेरी और उसकी अक्सर बैठ के जो शरारत होती है वो ये होती है कि अगर उसने ऐसे एक दफा सिंगल टैप किया तो मैंने 2 दफा टैप करना है ना। बच्चे नहीं जैसे आपस में करते। सही। अब आखिरी दफा कौन टैप करेगा? इसी चक्कर में हम जनाब सो एक दूसरे को थप्पड़ शायद लगा लें। मेरी बात समझ रही हैं आप? ये क्या हरकत है? आप आसिफ जट साहब से तो करते हैं, कर दें। तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि मर्द जो है वो ये साइंस हैं कि मर्द आपसे मोहब्बत। अब औरत क्या करेगी? मैंने पहले बताया था औरत के पास क्या है, एहसास। सबसे पहली चीज कि आप रात के 3 बजे हैं और आपने ये इजहार कर दिया कि मुझे भूख लगी और उसको नींद का गलबा है, वो नहीं रह सकती। वो उठेगी, आपके लिए कुछ बनाएगी, लेकर आएगी। नंबर 2, याद रखें, उसको कुकिंग आती है नहीं आती, फूड पांडा तो आता है ना, रेस्टोरेंट का तो पता है। आपके खाने में वो ऐसी ऐसी चीज बनाएगी, ऐसी ऐसी चीज प्रेजेंट करेगी आपको कि आप परेशान हो जाएंगे खाकर। आपका दिल नहीं लगेगा बाहर, आप तरसेंगे घर के खाने को जब बाहर जाएंगे। ऐसी आपकी बीवी आपकी खुराक का ख्याल रखेगी, जो आपसे क्या करती है, मोहब्बत करती है, जो मोहब्बत करती है। एक चीज और जो औरत करेगी आपके लिए, अगर वो आपसे मोहब्बत करती है, जब आप परेशान होंगे, फाइनेंशियली क्राइसिस में आएंगे, कोई और आप के ऊपर कोई FIR हो गई है, कोई मसला हो गया, कोई घर में लड़ाई हो गई है, वो आपके साथ इस तरह सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, फौरन उठा के अपना जेवर ले आएगी, ये बेच दें, आपकी परेशानी नहीं देखिए। एक लम्हे से पहले अपने कुल असासे आप पे कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकती वो करेगी। सही। चंद साइंस हैं छोटे छोटे, मैंने बताया ना, एहसास से जुड़ी सारी बातें। अगर वो उनका इजहार करती है, वो आपसे मोहब्बत करती है। मर्द जिम्मेदारी लेता है आपकी, आपको ओन करता है, आपसे सच्ची मोहब्बत। लेकिन अक्सर माशरे में सर उल्टा होता है। मर्द कहता है कि मैं तो मर्द हूँ, पहले बीवी मेरे साथ अपना लाड जताए, और मर्द जो बीवी है वो ये कहती है कि जो मर्द है वो सबसे पहले वो मेरे नाज नखरे उठाए। कौन करेगा बहन? यही तो मसला है सर, अना बीच में रहती है। नहीं, इसमें क्या आना है, एक दूसरे के लिए करना चाहिए। अब इसका भी बड़ा आसान सा तरीका नरोज साहब, मैं चाहे गुस्सा है, चाहे प्यार है, कोई भी फीलिंग है, मैं उसको एक्सप्रेस करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। जज्बात को अपने अंदर जो लोग दबाते हैं वो फिर डिप्रेशन में जाते हैं, वो हाइपरटेंशन में जाते हैं। आप एक्सप्रेस करें, गुस्सा है तो वो भी एक्सप्रेस करें, सही। नाराजगी एक्सप्रेस करें, गिला एक्सप्रेस करें, और प्यार भी आ रहा है तो एक्सप्रेस करें। उसको नहीं आ रहा ना है, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को कहूँ आई लव यू, तो मैं अब इसका इंतजार करूंगा, उसका मूड होगा या वो मुझे कहेगी तो कहूँ, तो मैं कह दूंगा। उसका दिल किया जवाब दे देगी, नहीं किया तो मेरा तो दिल कर रहा है ना। या आपको मतलब जब भूख लगती है आप ये इंतजार करते हैं कि उन बीवी ने ही लगे थे फिर खाने हैं, आपको दिल किया भाई आप खा लो,
تو ایک دوسرے کی ان چیزوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یاد رکھیں, دو بالکل اپوزٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا کپل بناتے ہیں. سملیرٹی ضروری نہیں ہے, اچھا اپوزٹ اچھا کپل بناتے ہیں. اچھا کپل بناتے ہیں. میری اور میری بیوی کی جو زیادہ تر چوائسیز ہیں کھانے کی وہ بالکل اپوزٹ. ہم ایک دفعہ ڈنر پہ جائیں, اس کا آرڈر الگ ہوتا ہے, میرا الگ ہوتا ہے, اچھا تو پھر بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. میں اپنے میل میں سے اس کو شیئر کرتا ہوں, اپنے میل میں سے مجھے چکھائے گی. کل رات کو ہم نے ڈنر کیا ساتھ میں, باہر کیا بچوں کے ساتھ, تو اس نے اپنا الگ سے کیا, میں نے اپنا الگ سے کیا. دونوں نے ایک دوسرے کا شیئر بھی کر لیا, دیکھ لیا کیا ٹیسٹ ہے, بس دیٹس اٹ. پسند اپنی اپنی. کپڑوں کی چوائسیز, اب خواتین کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ ٹویننگ ہو, ایک جیسے کپڑے پہنے ہیں, لیکن اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے کہے کہ جناب آپ, ہاں ایک دوسرے کو ہم سجیسٹ ضرور کرتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ, مجھے اس کو بڑا شوق ہے کہ میں شاپنگ پہ ساتھ جاؤں, حالانکہ میں تنگ ہی ہوتا ہوں, لوگ مل جاتے ہیں, پہچانتے ہیں, وہ پھر ادھر اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے, لیکن میں اسے ضرور سجیسٹ کرتا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے, میری چوائس ہے. لیکن آئی نیور فورس ہر ٹو بائی وہ تھنگز جو مجھے پسند ہے. بھائی اس کو پتہ ہے زیادہ خواتین کے کیا فیشن ہے, کیا چیزیں, اس کو پتہ لے. کلرز میں کسی چیز میں اسی طرح مجھے وہ سجیسٹ کر دے گی, لیکن مجھے پتا ہے نا کہ میں نے کیا پہننا ہے. اس کا بس چلے تو میں تو شلوار قمیض کبھی بھی نہ کہوں گا, پینٹ شرٹ پایا کرو, تھی سونے لگ رہے ہو. میں کہا اچھا جی, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, آپ اچھے لگتے ہیں پینٹ شرٹ میں. آپ بھی میری بیوی کی طرح سوچتے ہیں. صحیح سر, ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت اس کے لیے اچھا کھانا بھی بنائے, دیر رات کو بھی بنائے, اس کی فکر بھی کرے, ہر چیز کے لیے وہ اس کے لیے حاضر رہتی ہو, لیکن اس کے باوجود اس کی ایک یہ عادت ہو کہ چاہے یہ مشکل میں ہے چاہے اچھے حالات میں ہے, وہ خرچہ اپنا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کرے, اس کی ڈیمانڈز کو پوری کرے, تو کیا ہم اس کی محبت میں کمی سمجھیں گے؟ وہ نہ کر سکے خرچہ پورا, جی, اور اس کے باوجود وہ فورس کرے کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. نہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا اوقات سے باہر کوئی کیا کر سکتا ہے. جی, اگر اس وقت میری بیوی مجھ سے یہ خواہش کرے, مجھے جناب ایک نئی ہونڈا سیوک گاڑی لے دیں, میری اپنی اوقات نہیں, تو میں انہوں کتوں لے دیں, تو بات ہی عجیب سی ہے. جی, کرنی کیا, سوچنا جس پنڈ نہیں جانا تو نہ کھلا. اپنی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے آپ نے خواہشات بھی بلٹ اپ کرنی ہوتی ہیں. صحیح. بس اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی خواہشات سے باہر جا کر آپ سوچیں, کبھی بھی نہیں. جیسے جیسے اللہ وسائل دیتا جائے, اپ گریڈ کرتے جائیں چیزیں, بالکل, اٹ از لائف. لیکن صرف اس لیے اب میرے جو انفلوئنسرز دوست ہیں, جو جتنے بھی ہیں میرے سرکل کے اندر, سب سے ماٹھی گاڑی میرے پاس, تو میں کیا مطلب ان کو دیکھ کے تو کیا کروں, ڈاکے مارنے شروع کر دوں؟ نہیں یار, فلاں کے پاس تو اتنی اچھی گاڑی ہے, فلاں کے پاس تو اتنا اچھا گھر ہے, میرے پاس نہیں ہے. بھائی میرے پاس جو ہے اللہ کا شکر ہے, جب اللہ دے گا تو, مطلب میری تو یہ بھی اوقات نہیں تھی, سائیکل کی بھی نہیں تھی, تو گاڑی تو ہے نا, اللہ اور نوازے گا اور لے لیں گے. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے, راضی رہنا چاہیے.